ब्रह्मवाच तं स्वाहा तं सधा तं हि वसुटकार शरदिमिका सुधाधामग्रसरे नित्यत्रिधामद्रदिमिका स्थिता अर्धमाद्रस्थिता नित्यायानुचारय विशेषतः तमेव सत्यं सविदृतं देवी जननी वर तयैव धार्यात् सर्वं तयोस्तत्सृज्यते जगत् तयोस्तद्वल्लभ देवी समुत्स्यन्ति च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपत्यं चितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपं जगदयस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेध महास्मृतिः महामोहा च भूति महादेवी महासुरी प्रकृतित्यं च सर्वासुरत्रयो विभाविनी कलुरात्रिर्महारात्रिर्महोरात्रिश्च दारुणां तं सिद्धं ईश्वरितं हृतं बुद्धिर्बोधलक्षणां लज्जा पुष्टि तथा तुष्टिस्तं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गोदिनी जगरिणी तथा शङ्खिनी च पिनिवाणो भूषुण्णी पुरिगायुधा शम्यो सम्मुदराजेश सम्यं भवति सुन्दरी परा परानं परो मातमेव परमेश्वरी या च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदा सद्भाव कलादिमिके दस्त सर्वस्य या सुगतिः सत्यं किन्तु ते तदा या त्वया यवद् सृष्टा यवद्पादयोति यो यवद् स्यापि निद्रवा शृङ्नीतो कष्टं तु तुमीश्वरो विष्णुशूरो नमोऽहं ईशान एव च कारिदस्ते यादुष्टं कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् मोहो वै तौ दुराधर्षाय शूरो मुदुकैरवौ प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नियतामुच्यतो लघु ओदाचो क्रियतामश्च हन्तु मेदौ महाशुरुं श्रुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामुषि तत्र वेदोषा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मुदुकैरवौ नित्यास्यो नासिका बाहुहृदयभ्युस्ततुराशो निर्गम्यो दर्शने दस्तु ब्रह्मणो भक्तजनमनः उत्तस्तु च यवन्नादुस्तया मुकुदयनर्जनः एकानो व्यवाहि शयनाट्य सदृशे चतु मधुकैटबोधुरात्मानाय दिवीर्यो पराक्रामो क्रोधो रक्तेशनावत्तिं ब्रह्माणं युनितज्यामो समुत्थाय तस्याभ्यां युधे भगवान् हरि पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तवापदिवलनमत्तु महामाया विमोहितौ कृतवन्तु परवशमत्तु प्रियतामिति केशवं भगवान् वाचां भवेतामद्यो मे तुष्टौ मम वद्याबुभावुभिकिमन्येन परिणाश्रूयता बुद्धिवितं मम वञ्चितभ्यामिति तदसर्वमापमयं जगद्विलाक्यभ्याङ्गोदितो भगवान् कमलेशनः यावं युहीनौ अत्र देवी सलिलेन परिप्लुताम् ईशवाच तदेतु कृत भगवदशङ्कुचक्रगदां भृताकृत्यचक्रेण वै चिह्ने जघुने शिरसीतयो एवमेष समुदपन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमश्च दिव्यास्तु श्रीनु वदामि ते ॐ श्रवणिके मन्वन्तरे देवी माते मधुकैरवचरित्रम् ॐ दत्स বধ শব্দটা উচ্চারণ করিতে নেই, তাই মধুকৈটব বধ না বলে মধুকৈটব চরিত্রম সম্পন্ন এটা বলতে হবে। এখানে মধুকৈটব বধ হলো ব্রহ্মার কর্ণমূল থেকে সৃষ্টি হয়ে ব্রহ্মাকে নারায়ণের কর্ণমূল থেকে সৃষ্টি হয়ে মধুকৈটব ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। ব্রহ্মা তখন দেবী মহামায়ার শরণাপন্ন হন। দেবী মহামায়া নারায়ণের নয়নমণিতে আবৃত করেছিলেন। দেবী মহামায়া নারায়ণের নয়নমণি থেকে মুক্ত করে এসে দাঁড়ালে নারায়ণকে জাগরিত করেন। নারায়ণ এসে মধুকৈটবের সঙ্গে পঞ্চবর্ষ সহস্রাণী 5000 বছর যুদ্ধ করেন। করে নারায়ণ যখন তাদের সাথে এঁটে উঠতে পারছেন না, সে সময় দেবী মহামায়া মায়া ছলনা
মধু কৈটবের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে দেন দেবী মহামায়া। তখন দেবী মায়ায় সেই মধু কৈটব নারায়ণের প্রতি বলেন, তুমি আমাদের কাছে বর প্রার্থনা করো। এই সুযোগে নারায়ণ বর চাইলেন, বর যদি দিতেই হয় তবে আর অন্য বরে কি কাজ, তোমরা যেন আমার দ্বারা বদ্ধ হও, আমি যেন তোমাদের বধ করিতে পারি সেই বর দাও। এবার মধু কৈটব বর দিতে বাধ্য, কিন্তু কি বর দেবে? তুমি আমাদের জল, চারিদিকে দেখে জলমগ্ন পৃথিবী, জল ছাড়া কিছু নেই। তখন বলে দিল, তোমরা আমাকে জল ছাড়া যে কোনো জায়গায় বধ করতে পারো, কিন্তু জলে বধ করতে পারবে না। তখন নারায়ণ তার মহিমাগত ছলনা বিশাল আকৃতি ধারণ করিয়া মধু কৈটবের কেশ আকৃষ্টপূর্বক নিজের উরুর উপরে রাখিয়া চক্রের দ্বারা শিরচ্ছেদন করিলেন। ইহাই মধু কৈটব বধ। এ মধু কৈটবের মেদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, জলরাশি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, দুধের ওপরে যেমন স্বর হয় তেমন স্বর হয়ে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, পৃথিবী সৃষ্টি হয়। মধু কৈটবের মেদ থেকে তৈরি হয় মেদিনী। মধু কৈটবের মেদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তার থেকে তৈরি হয় মেদিনী, যার নাম পৃথিবী। এটাই পৌরাণিক শাস্ত্রগত তথ্য। সায়েন্সের যুগ সবাই বলে, কিন্তু যারা সায়েন্স মানেটা বোঝে না তাদের প্রতি আমার বক্তব্য, সায়েন্স মানে হচ্ছে সেন্স থেকে সায়েন্স। সায়েন্সের বাংলাটা কি? বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান। অঙ্ক সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান, ওটাও সায়েন্স। ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান, ওটাও সায়েন্স। অ্যাসিড সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান, ওটাও সায়েন্স। চণ্ডী সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান, ওটাও সায়েন্স। কোনোটাই সায়েন্সের বহু। বিশেষ জ্ঞানের বহির্ভূত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছুই নেই, সবই বিজ্ঞানসম্মত। এবং পৌরাণিক তথ্য অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত, বিজ্ঞানের বাইরে কিছু নেই। নমস্কার। ওং সর্বমঙ্গলমঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে গৌরী নারায়ণি নমোস্তুতে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূত সনাতনী গুণাশ্রয়ে নমো নারায়ণি নমোস্তুতে। মহিষগিরি মহামায়ে চামুণ্ডী মুণ্ডমালিনী আয়ুরায়োগ্যবিজয়ং দেহি দেবী নমোস্তুতে। আয়ুর্দেহি যশ দেহি ভাগ্যং ভূতি দেহি পুত্রান দেহি ধনুং দেহি সর্বান কামংস্তু দেহি। দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিনী মহাগোড়া ওই অগ্নি গরিপূর্বতা ওই ভদ্রকাল ওই দুর্গা ওই নমঃ।